रहीम। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास टेक्स्ट डायरेक्शन। कमांड ऑफ है इस वजह से कि ये डिपेंड करता है एक और कमांड पे। वो कमांड क्या है? टेक्स्ट डायरेक्शन तब ऑन होगा जब आपके पास टेक्स्ट बॉक्स होगा, यानी टेक्स्ट बॉक्स जब तक नहीं डालोगे ये टेक्स्ट डायरेक्शन का कमांड ऑन नहीं होगा। टेक्स्ट डायरेक्शन क्या है? अमूमन हम लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात आपको अगर इस तरह की ज़रूरत पड़ जाए कि जैसे आपने कोई डिज़ाइन बनाया हुआ है, कोई डब्बा बनाया हुआ है सिगरेट का, और उस पर इस साइड पे लिखना है नीचे से ऊपर की तरफ, तो ये कर्सर तो हमेशा जब आप एड टेक्स्ट करते हो तो ये तो यहाँ से लिखता है इस तरह। मुझे इस तरह नहीं चाहिए था, मुझे नीचे से ऊपर की तरफ, जैसे तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है वो लिखना है, तो वो तो नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ आना चाहिए। तो टेक्स्ट डायरेक्शन जब मैंने क्लिक किया तो देखिए टेक्स्ट डायरेक्शन ऑन हो जाएगा। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ये अप्लाई होता है। क्लिक करेंगे, टेक्स्ट डायरेक्शन में 3 डायरेक्शन है, लेफ्ट से राइट की तरफ, बॉटम से टॉप की तरफ और टॉप से बॉटम की तरफ। मैं ये वाला यूज करता हूँ। ओके, अब आप देखेंगे कर्सर किस तरह लिखेगा। तो बाज़ जगहों पर इस तरह की टेक्स्ट की जरूरत पड़ जाए तो आप टेक्स्ट डायरेक्शन में, यानी अपने टेक्स्ट को कन्वर्ट कर दोगे पहले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, फिर उसके बाद उसका डायरेक्शन चेंज कर दोगे। ठीक है, तो ये तो था टेक्स्ट डायरेक्शन। आप अपनी चॉइस के मुताबिक इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। फिर है आपके पास चेंज केस। चेंज केस क्या है? अमूमन ये होता है कि कुछ लोग लिख लेते हैं, स्पेशली वो लोग जिनको नया जॉब मिलता है, कंप्यूटर के अलिफ बे नहीं जानते, बस वो कहते हैं हमें आता है। वो लिखना शुरू किया, उसने लिखाई की, पता चला जब प्रिंट आउट लिया, पता चला उसने कहा कि ये आपने सारे बड़े में लिखा है बेवकूफ़, इसको ज़रा ठीक करो, ये बड़े में नहीं लिखना था। अब उस बेचारे ने 40-45 मिनट भी लगा दिए इसको टाइप करने में, लेकिन जवाब आगे से क्या मिला? ये बड़े में नहीं लिखना था, ये तो गलत है, जाके ठीक करो। अब वो आता है बेचारा, दोबारा टाइप करेगा। दोबारा टाइपिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती कंप्यूटर में, बल्कि आप इसी पैराग्राफ को कन्वर्ट कर सकते हो किसी और फॉर्मेट में। कैसे? फॉर्मेट में जाके कहेंगे चेंज केस। चेंज केस में मैं कहूँगा कि जो बड़े हरूफ लिखे गए हैं उसको लोअर कैरेक्टर में कन्वर्ट करो, लोअर केस जिसे कहते हैं, यानी बड़े हरूफ को अपर केस कहा जाता है, छोटे हरूफ को लोअर केस कहा जाता है। तो ये ऑलरेडी बड़े हैं, तो मैंने इसको क्या कहा? लोअर केस में कन्वर्ट करो। आप देखेंगे सारे हरूफ छोटे हो जाएंगे, कोई हरूफ इसमें बड़ा नहीं होगा। इसी तरीके से फिर टाइप करके बेचारे ने दे दी, फिर आगे से कहा ये भी तो गलत है, ठीक लिखो। और इसने फिर बेचारे ने कहा कि चलो इसमें टी बड़ा करना है, इसमें क्यू बड़ा करना है, इसमें बी बड़ा करना है, एफ बड़ा करना, यानी हर कैरेक्टर का पहला कैरेक्टर बड़ा करना है, तो कितना टाइम लगेगा? तो उसके लिए आसान सोल्यूशन ये है, हर कैरेक्टर का जब पहला कैरेक्टर बड़ा हो तो उसको कहते हैं टाइटल केस। हर वर्ड का टाइटल बड़ा हो जाए, पहला शुरू वाला। कैसे चेंज करेंगे? चेंज केस में कहेंगे टाइटल केस। ओके, अब आप देखेंगे कि हर लफ्ज का पहला ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर प्रिंट आउट ली, फिर लेके गया, फिर बताया गया बेवकूफ़ ये भी गलत है, ग्रामेटिकली इस तरह तो नहीं लिखा जाता, आप इस तरह करो बिल्कुल सही हो, फौजी के साथ वास्ता पड़ जाए ना, कहते हैं ना छोटी छोटी गलतियां नहीं निकालते। तो अभी उसने कहा ये भी तो गलत है। ये टाइटल केस तो नामों के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे मोहम्मद उस्मान गनी, तो मोहम्मद में एम को बड़ा किया, उस्मान में जो है यू को बड़ा किया, और गनी में जो है गनी के अल्फाज को, जी को बड़ा कर दिया। तो उसके लिए तो ये ठीक है, लेकिन आम इबारत के लिए ठीक नहीं है। तो आम इबारत को कैसे यूज किया जाता है? उसका नॉर्मल रूटीन ये होता है, सेंटेंस का पहला कैरेक्टर बड़ा हो, जब सेंटेंस खत्म हो तो फिर पहला कैरेक्टर बड़ा हो, यानी हर सेंटेंस का पहला कैरेक्टर बड़ा हो, तो ये ग्रामेटिकली ठीक कंसिडर होगा। अभी तो सारे अल्फाजों का पहला बड़ा है, लिहाजा गलत है। तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? ऐसे केस को कहते हैं सेंटेंस केस। ठीक है, फॉर्मेट, चेंज केस, सेंटेंस केस। ओके करेंगे, अब देखेंगे आपको सेंटेंस केस मिलेगा। हर सेंटेंस का पहला कैरेक्टर बड़ा होगा, बाकी सारे छोटे होंगे। अच्छा,
اب ایک چیز اور جو ادھر بہت انٹرسٹنگ ہے، اکثر میں جب یہ یاد کرتا ہوں تو اسٹوڈنٹ بھی ہنس پڑتے ہیں. جیسے آج کے جوان کا شوق ہے، لڑکا لڑکی بننے کی کوشش کرتا ہے، لڑکی لڑکا بننے کی کوشش کرتا ہے. جس کو بال بڑے کرنے ہیں وہ چھوٹے کر رہا ہے، جس کو چھوٹے کرنے ہیں وہ بڑا کر رہا ہے بال. ٹھیک ہے نا؟ یعنی لڑکیاں بال چھوٹے کر رہی ہیں، لڑکے بڑے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جو رواج ہے وہ الٹ جا رہے ہیں. تو انگریزوں نے ایک چیز پہلے سے سوچی ہوئی ہے اس کے لیے کہ ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں ایسے سٹائل کی ضرورت پڑ جائے کہ جس میں پہلا لفظ چھوٹا ہو باقی سارے بڑے ہو، پھر پہلا چھوٹا ہو پھر باقی بڑے ہو. ایسے کیس کو کہا جاتا ہے ٹوگل کیس. ٹھیک ہے، ٹوگل کیس وہ کیس جو بالکل الٹا ہو. ٹھیک ہے، آنے والے وقت میں نوجوان نسل ہو سکتا ہے یہ سٹائل اپنا لے، گجنی بن جائے. ٹھیک، تو اب آ جاؤ فارمیٹ چینج کیس کہتے ہیں ٹوگل کیس. اوکے کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے یہ کچھ عجیب سا سٹائل بنا، یعنی ٹیکسٹ کا پہلا کریکٹر چھوٹا باقی پورا سینٹینس بڑا، پھر سینٹینس کا پہلا کریکٹر چھوٹا باقی سارے بڑے. ایک اور چیز بھی یہاں پر بتا دوں، ٹوگل کیس دو کیسز پہ اپلائی ہوتا ہے. ایکول ٹو، اب دیکھیں اچھا یہ والا کیس کون سا کیس ہے جو اس وقت میں نے لکھا؟ یہ سینٹینس کیس ہے، گرامیٹیکلی ٹھیک ہے. اچھا اگر میں اس کو کنورٹ کر دوں ٹائٹل کیس میں، کون سے کیس میں؟ ٹائٹل کیس میں، تو کیا ہوگا؟ ہر لفظ کا پہلا پہلا بڑا ہو جائے گا. اگر ٹائٹل کیس پہ میں اپلائی کروں ٹوگل کیس تو اس کا مطلب کچھ اور بنے گا. اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو بڑے ہیں اس کو چھوٹا کرو، جو چھوٹے ہیں اس کو بڑے کرو. ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھو کچھ عجیب سا سٹائل بنے گا. چینج کیس، ٹوگل کیس. اوکے، اب آپ دیکھیں گے دی میں ٹی کو چھوٹا کیا، ایچ ای کو بڑا کر دیا. ٹھیک ہے، کوئک میں کیوں جو پہلے ٹائٹل کیس میں بڑا تھا ابھی اس کو چھوٹا کیا اور باقیوں کو بڑا کیا. تو ٹوگل کیس بیسیکلی اپوزٹ کیس کو کہتے ہیں. سینٹینس کیس کے اپوزٹ بن سکتا ہے اور ٹائٹل کیس کا اپوزٹ کیس. ٹھیک ہے، اچھا اس کی شارٹ کٹ بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے. شارٹ کٹ کیا ہے؟ جیسے کہ اس پیراگراف پہ اپلائی کرتا ہوں، شفٹ F3 اس کی شارٹ کٹ ہے. جب پہلی دفعہ کلک کیا اپر کیس چلا، جب دوبارہ کلک کیا شفٹ کنٹرول پلس یہ شفٹ پلس F3 تو دوبارہ پریس کرنے کے بعد اس کا کون سا کیس چلا؟ لوور کیس. لیکن تیسری دفعہ جب کلک کیا تو آپ نے دیکھا سینٹینس کیس چلا. یعنی 3 کیس یہ چلاتا ہے. کتنی؟ 3 کیس. لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ مجھے سارے ڈائریکٹ کیپیٹل میں چاہیے، بس ڈائریکٹ کیپیٹل میں ہو جائے، کیا میں شفٹ F3 کروں گا تب جا کے ہوگا، اور ڈائریکٹ ہو جائے. یعنی اپر کیس کی ڈائریکٹ ایک شارٹ کٹ بھی ہے اور وہ ہے کنٹرول شفٹ اے. کنٹرول شفٹ اے سے بھی اپر کیس میں کنورٹ کر سکتے ہیں اپنے ٹیکسٹ کو، سلیکٹڈ ٹیکسٹ کو. اب اس کے بعد جو کمانڈ آنے والے ہیں اس میں آپ دیکھیں درمیان میں لائن ہے، لہٰذا ہم اپنی ریکارڈنگ یہاں پر سٹاپ کر دیتے ہیں. وہ الگ کیٹیگری کی کمانڈ ہے.